Memang selalu panik lah bila anak batuk semua tu. 40 ibu, 40 cerita. Anak saya ni dari kecil memang selalu senang dapat batuk, sesama, semput, semua ada. Kadang-kadang malam-malam pun kena pergi klinik. So, masa saya mula-mula jadi ibu dulu, memang selalu panik lah bila anak batuk semua tu. Bila baby ni memang tak boleh makan ubat batuk semua tu kan. Selain bapak dia kena sedut ingus tu, saya selalu letak Tasnim Natural Cough Fresh Baby Balm. Alhamdulillah menjadi resepi kami. Nampak baby lega. Paling penting tu, baby dapat tidur lena, tak merengek-rengek. Kalau baby merengek ni, saya lah yang paling panik. Tak boleh buat benda lain dah. 95% ibu-ibu bersetuju Tasnim Natural yang terbaik untuk anak mereka. Anak lebih tenang, tidur lebih lena, ibu lebih bahagia. Saya Eva. Tasnim Natural Cough Fresh Baby Balm, rahsia baby saya sihat dan ceria sentiasa. Dengan Tasnim, hidup kami lebih bahagia.